Yo, what's up mga kabrad? Magandang hapon. Food trip kami, hukbang. So, kanton. Lupian toge. At kanton. Ayan. Ayan. Ay tayo, food trip. Siyempre, hindi mawawala yung kanin. Para mabigat. Yeah. Oh, shoutout pala kay parang Butchoy. Shoutout. Parang Butchoy, shoutout sa'yo, parang Butchoy. Halika na. Ito si mama nga. Yeah. Nang kanin na. Senta? Sama? Minam. Nasa ko niyan. Basta mo. Ayaw kabayan? No? Tama tubig, ma. Tama tubig. Bilate? Pase. Pase, ma. Pagod bukas. Taniga. Holiday. Saka ano naman? Mood. Ma. Titit ka? Kumain ka? Titit, ma. Titit ka? Titig daw. Sobra na naman. Woo! Sarap. Sobra. Hanggang dito na lang po. Huwag nyo naman po kailangan kalimutan i-follow, share po naman. Maraming salamat po.